para habaib sebutan kula muljaki, para asatid wabil husud al ustad Icang sareng ustad Lutfi sebutan kula muljaki, satejah tantaretan jamaah Jalsatul Isnin Al-Muflihin sebutan kula muljaki, malar muka satejah kenging kamuljaan yajunipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tur malar muka satejah nah epa kumpula sareng Allah sareng orang-orang semulja epa kumpula itunya epa libur deka orang-orang semulja yajunan Allah kantos se akhirat abareng orang se paling mulja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebetan kala muljaki lakong timenten kala terajunan satejah ngereng arang sarang on juga ki puji syukur deka Allah subhanahu wa ta'ala atas satejah kabelesan kanikmatan sampun diaturaki deten kala terajunan kong langkong nikmat Islam, nikmat iman, nikmat saat samang kenten kala terajunan satejah paringi sehat, paringi sempat hadir dekat majelis Kak Dinto dalam rangka norok Jalsatul Isnin yang pun didirikan sarang salirana Semulja Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dalam minggu-minggu Kak Dinto dan kalau terajunan sering memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samangken ampun bulan masuk deka bulan Sya'ban. Bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bulan semulja bulan Kak Dintoh turun ayat perintah solawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para rabu sebetan kula muljaki bulan Rejab, bulan terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si paling penting dari peristiwa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto harus diperhatikan setiap waktu sareng ten kala terajunan leolena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj Kak Dinto. Kak Dinto salat selema bekto. Saking beleseh Allah Subhanahu wa taala dek kabulana se asalla saiket ekorangi lema sampai kare lema sewuji beki dek ten kala terajunan sateja. Tapi dari lema Kak Dinto dilipat gandakan ke cerena sareng Allah 10 kali lipat saya kena sami dengan sesaiket. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dek ten kala terajunan salat lema bekto Kak Dinto tanto sesuai ampun dengan kemampuan dan kolotor ajunan sateja. Manabi bedah di antara dan kolo Kak Dinto bedah ngocak tak mampu, kolo tak mampu. Asolat Kak Dinto benih tak mampu tapi males. Sebab pun apa para rabu sebetan kala muljaki tak mungkin Allah memberikan tugas kewajiban dek kabulana di luar kemampuan kabulana. Mun Allah beri ketugas dek katun kala sareng panjenengan di luar kemampuan ten kala terajunan berarti Allah zalim. Tapi mustahil Allah Kak Dinto zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuannya. Panjenengan keduan putra nek kene angkep pun umur 2 tahun mun esorong ibu kula 10 kilo saya rasa lopot pas nakan tak kelar saya lopot saya beri tugas. Kenapa? Karena memberikan beban di luar kemampuannya. Tapi mau nyoronakana umur 2 tahun oni ajolen ampun ya kibaki sabak disak berarti sesuai
kemampuan. Jadi muntah anda berarti nak nikah ki leso atau benar males seiro sorwa. Jadi mana bimanos saden kalau teraju nampas berde se males ta'ala kone solat berarti kadin tok benika tak mampu tapi karena abe nato mus. Para rabu sebeten kalau mau lagi. Ben solat kadin tok kunci utama den kalau terajunan kaangkui etare mana satujo amal ibadah selain. Pabnyai pun puasana sadokana wiriduna tapi solat tak tepat solat tak elakoni maka jadi rosak kita tarema selain karena nikah laku sehisab sareng Allah pertama kali laku ni akhirat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama kali laku sehisab solat mana bil ras becek syarat-syarat tepat rukun-rukun na tepat soluha sairu amali satujo amalan na teti becek kata rema sareng Allah subhanahu wa ta'ala wa in fasada tapi mun rosak syarat tak tepat rukun na tak tepat tata krama na tak tepat fasada sairu amali maka satujo amalan tak kata rema teti rosak ke Melodi Kadinto karena begitu pentingnya perintah solat sampai Allah mengundang sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pida kalaban ibadah selain zakat, puasa, haji. Tapi mana bi solat Rasulullah langsung undang tibi sareng Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu pentingnya solat. Para rabuh sebeten kula muljaki dalam kesempatan sakejek Kadinto Peten kola peti ngaturaki sakoni. Ponapa sete boki sareng sembol jal Habib Abdullah bin Thohir. Di antara beda syarat-syarat solat, beda syarat-syarat secara dohir rukun-rukun solat keangku sahnya solat, tapi beda tambahan syarat diterimanya solat. Terkadang orang solat syarat tepat, rukunna tepat, tapi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekedar gugur kewajiban. Berdepak empat menurut Al-Habib Abdullah bin Thohir. Ponapa sepertama ekika dintoh di kaangkui kata rema solat tetun kolotor ajunan. Cepon Al-Habib Abdullah bin Thohir engkal ekika dintoh sepertama ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala. Dalam alasan ibadah solat kudu ngarep karena Allah subhanahu wa ta'ala yakni kudu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ben satujo kunci ibadah papokusi ibadana tapi mun sobung ikhlas karena Allah maka tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ponapa kadinto ikhlas bro ibarat aing iki putol ya. Ya saya aing ceneng. Ada kotoran nah. Ini ka ikhlas. Jadi ibadahna cuma karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ikhlas ada tingkatan-tingkatan para rabu. Tingkatan paling puncaknya ikhlas bila mana seorang hamba Allah beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirinya merasa kabulana Allah. Seorang hamba, seorang kabula kudu ngabdi dekat tuanna. Apa cai pentuanna? Terserah. Allah mamasuk sarga, Allah mamasuk neraka, Allah beri kenceran, Allah beri seksa, kasokan Allah. Kaula cuma hambana Allah, kaula ibadah cuma karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah tingkat ikhlas si paling tinggi. Tingkatnya ikhlas para aulia, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi ibadah doa Allah, puasa, haji, sedekah, zikir, satujona, solat. Anapa? Cuma lillahi ta'ala tak ngarep apa-apa, tak ngarep kenceran, tak ngarep swarga, tak ngarep selamat dari siksa neraka. Tapi karena abadna pangrasa kabulana Allah, maka seorang hamba harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah tingkat ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas setan bebenah boleh
ibadah deka Allah Subhanahu wa taala. Memang asolat lillahi taala, tapi ngarep kenceran deka Allah. Ngarep terolia swarga, ngarep terus selamat dari neraka. Nikah ki ikhlas juga, ki bagus juga, karena memang Rasulullah memberikan motivasi datun kalau terajunan. Barang siapa berbuat demikian, demikian pahalanya. Barang siapa berbuat sholat duha maka rezekinya lancar. Bagaimana gini, maka nikah catujuna motivasi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetiten akad titen kalau terajunan nikah ibadah. Kenapa? Engkau terus selamat, terus masuk surga, terus kencoran dia kencoran raja. Wana boleh hadir ke majlis zikir, majlis taklim, majlis solawat. Kencoran raja, rahmat Allah turun, kaulah teroleh rahmat, teroleh kablesan, terus masuk surga, selamat dari neraka, dari sisa kubur. Ini kacukan ikhlas. Kalau paling mabuk, kacukan karena Allah, tapi teroleh cukan kamu jaan yang itunya. Terus mulja kina sareng Allah, terus paling ngata hajat, andi hajat. Nah, ini ka ikhlas kaping. Harapa buat nama sholat duha, ya, rezeki mulai lancar. Nah, buat ikhlas karena Allah. Kini terus rezeki terus lancar. Kemun beda ketika dia untuk ngas tete. Ini ka paling mabuk pun. Apa? Dekat bila rezeki lancar, duhana pun ambu. Asal tu karena apa? Mulai lancar kok rezeki. Terus selamat bagus juga. Okay. Nika derajat ikhlas sekapeng telo. Jadi satu jenis amal ibadah kuncinya kudu ikhlas karena Allah, termasuk ibadah solat. Sekapeng dua, cabang Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Seeder seyenom siagem rasokena tempat seekenenge kudu bener-bener halal. Anapa para bu salat butuh energi, mana bitun kaula terajunan tak nede tak nginom lemes. Salat butuh nutup aurat, salat butuh kenengan, maka sateje seeder siyenom siagem rasokena songkokna sarunga rukuna tempat teu se salat iki neka kudu bener-bener pun apa halal. Sabab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah kak dinto thayyib becek tak narema kaceba nase becek. Memang bagus sarungah lamirih kadang. Rasukuna bagus. Rukuna larang, sajadona bagus. Tapi bedesakoni barang haram seeka beli. Bedesakoni barang haram seienom seeder. Maka salat teu katarema sareng Allah Subhanahu wa taala. Tasa asa salatnya gugur kewajiban karena pun lestari, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla fi thawbin bi asyrati darahim, japun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasera orang asolat kalaban rasokan arko 10 dirham. Wa fiha dirhamun min haram, tapi beda sadirham perang haram. Lam tuqbal lahu salatun, tak katarema salat. Bangi ruku 100.000 sarong 100.000 tapi 10.000 olehna haram, maka tak katarema salat sareng Allah Subhanahu wa taala. Dadi bareng haram sesakone bisa arosak bareng halal sebanyak terutama deureun mun rasokeun ki bisa ganti lain nggih ki bisa ganti lain. Ada beda orang haram dalam kok lalala. Tapi saya pas ya Allah. Tinggal teteh urusan tabuk kadin to para rabu. Dek kadang gara-gara urusan tabuk bengal dah si haram. Urusan tabuk, urusan minuman nikah kudu ngas tese masuk ka beuteun ngas tete.
Bila manusia cuma urusan tabu, ini timbul penyakit lain. Di antaranya pun apa? Hilang rasa khauf dekat Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dekat Allah ampun hilang. Kenapa? Karena urusan tabu. Rasa takut dekat Allah hilang. Tak nampeng di napa serah etet. Entar kawan jangan, entar kata lelan, entar kenapa orangnya beri situng sapuntuk. Karena urusan tabu ngalak 2 puntuk. Padahal oneng haram napa halal kadin toh? Haram. Kadang mungkin beda ibu-ibu kadin toh. Olah ti dengan bila lambat ribet nak beda ke kasa gedong yang kae jake bedi plastik tung. Made henika ngalak poletung. Deur. Anapa? Urusan tabu. Rasa takut dekat Allah ampun elang. Petek langsung. Neka bila ampun rasa urusan tabu. Nomor 2, bila orang urusan tabu terus, saya pikir rasa rahmah, rasa beles dekat orang lain tak ada. Yang kep orang lain kenyang, yang kep orang lain pai eber. Jajol olati panjenengan bila oncengan supraan kasa. Mun cuma urusan tabu, maka baik dalam sebada ning ekwa yang kes kada. Pun apa boleh pas pentun ngalak teluan lacune. Selain tak epame, tak epame lo. Iki naunten. Selain lacune oleh wortela, bada saya oleh kentang. Ya Allah. Sate ngalak lacune sanyak banyak na. Selain tak epame lo. Tak kenging benih bagian na. Rasa tandik neser beles rasa beles rasa neser elang. Pun apa boleh pas persemanan. Bila persemanan, masuk ke kalak cukup teging, jemaah campur sampai. Saya tahu dulu sentak melo kera. Apa? Tak andik pangrasa cek bodai budi saya ngalah aki ya. Kera pas tak melo. Pamit tak ada, tak yukul. Tak milun kau loh. Neka bila cuma urusan tabu. Pun apa boleh? Pepejana bila orang cuma urusan tabu malolo. Pamales ibadah musuh setan. Apa? Pun kenyang. Bila lah kenyang awai pas katon do. Dekat bila urusan tabu, ampun, mari maghrib mangkat ke kafe, solat isya Allahu Akbar, ada tak pikiran. Kenapa? Urusan tabu. Males ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Beruk musuh setan. Napa boleh pepejana bila cuma urusan tabu? Bila ngalak merengaki nasihat mau'idah ngalemis pada nak aing sahabat daun natal seret. Ada pun. Tekala nasihat syah. Bakun tak ide ngaki. Masuk kalau tanan kopeng keluar boleh. Apa? Karena cuma urusan tabu. Selain boleh jadi haram. Pakun. Allah tak oleh pakun. Tidak ada atau betul. Ya Allah. Kenapa boleh? Bila orang urusan tabu malolo, tapi bila orang kadinto urusan tabu, abri nasihat, maka nasihat tak kira jadi ngakicukan sarang orang. Saya terakhir mencoba urusan tabu, maka timbul banyak penyakit. Tinggal tete. STT dari barang haram supaya amal ibadah dan kalau tarajunan ikatare masar Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat saya nomor 2. Jadi saya pertama kudu memang ikhlas karena Allah. Nomor 2 kudu saya doer siagem rasokeun nutup aurat.
tempat te, tanah, compok nasi kenanya solat memang benar-benar haram, benar-benar halal, benar oleh nagosop, benar oleh narampas. Sekaping telok syarat te jika itu wa ayyahdura qalbuhu fiha. Kudu hadir atena dalam solat. Yakni khusyuk berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Muntra one ngadon kula sareng panjenengan seberapa nilai salat seelakoni den kula terajunan kelak kaingai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah seberapa ingatnya dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun dari takbir tak ingat terus sampai salam kita tak ada nilai. Dekat dengan salat akibat nyari bisnis. Allahu Akbar, ingat ke bisnis ngari ada kemo karya mau nyari borong elang. Jadi mangko kalau desa terus pikir. Oleh 2 rakaat sujud terakhir oh iya sahabat nang ibu pental mau sengko lupa orang 2 rakaat 3 rakaat pacet nikah kuda enak keng manabi dan kalau terajunan saja tak mampu khusyuk para rabu apa ngerasa abad tak mampu khusyuk banyak wadah keangku salat berjamaah situng tak tarima mungkin pada jamaah lain saya tarima sareng Allah saya kena tarima saja sareng Allah Subhanahu wa taala. Masjid banyak tetinggi ngereng pun apa pula yang pemuda-pemuda nguda-nguda ketiga itu lebur ke masjid hatinya selalu bergelantung ke masjid terikat ke masjid termasuk pemuda yang ahli surga kelia muntak mangkat ke masjid kelia muntak berjamaah la salata li jaril masjid illa fil masjid jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada solat atatang ke masjid kajabana masjid napa tak ada tak sampurna solat te mungkin atatang ke sareng masjid napa tatang ke mungkin papolo bengko ne kaki nyamana tatang ke pak polo bengko kadejo kabero katimur kalau ne kaki nyamana tatang ke sareng masjid bahkan tambah jauh tambah sokore kuncorona tambah banyak saben tindak oleh kuncoran derajat yang ka dosa-dosa sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Tingereng palebur ke masjid, palebur salat berjamaah. Orang selebur salat berjamaah neka insyaallah paling kesempurnaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laku di hari kebangkitan, di hari kiamat ada orang-orang coko dari kuburan, coko berbondong-bondong cahayanya bagaikan cahaya matahari. Ketika apa matahari? Bojo laku pun nira itunya. Jadi coko dari kuburan ini terapi. Sampai para malaikat kasambu tak kerjat pasirah panjenengan nika nahnul muhafidun ala sholawat titulum orang-orang saja ke solat 5 bekto malaikat katinapah panjenengan aja ke solat 5 betona sabuluna adan tentelum ampun boda masjid bro ini sabuluna adan boda masjid neka jaga dari kuburan langsung nerain boda boleh juga pada bulan purnama terak pada malam 15 sasak joko dari kuburan tak kerjat malaikat juga pasirah panjenengan titulum orang saja ke solat 5 bekto malaikat ketinapa cara naja ke solat 5 bekto sebelum adzan titulum ampun wudu adzan pas mangkat ke masjid bodoh boleh sebagaikan bintang-bintang gemerlap kasa kenapa ternyata mereka adzan puru mangkat ke masjid puru ngala wudu pas mangkat ke sampurna nikah mun tak kelar dan kalau saran jenengan tak kelar khusyuk kintanya kido kabut tibi apa ngerasa sadejo insyaallah khusyuk napa punten pasti jawabannya tak khusyuk ini saya rasa khusyuk amalarat
Apalah beda orang teman ning itienna imam utawa makmum lain ibotona ruku ibotona sujud pada si khusyuk ikatare masareng Allah mereka katare pakabeh sareng Allah Subhanahu wa taala. Enggak posa polente kasa engki. Posa polese tole pasrat tekuk situng norok kakabeh. Neka. Sebab pun apa Prabu? Khusyuk neka rohnya ibadah. Khusyuk neka rohnya ibadah. Rohnya solat. Jadi mun tada rohna pada nama yid. Cecel panjenengan misalnya zaman rato pas ibri gadis. Ratin poteh seksi. Tapi tada rohna mate. Ndek napanten. Penghinaan nih kakak ratu, tak palang panjenengan saya beri nih kasih yokom, kan kurang ajar. Tahu sarato panjenengan saos pun epa bini anak musuh mayit tak kira ndo, epa torena mayit tak kira ndo. Kenapa ada rohnya? Jadi khusyuk nikah rohnya, rukun dan syaratnya kadinto bagaikan tubuhnya. Kimun rukun tak tepak, syarat tak tepak, yang pada bayi musuh beri karato kalau nanti gadis rato, tapi buta, kopok, taduk tanengah, taduk sokona, bental kuling. Tak kita rimau. Ini kak, tinggal yang berusaha untuk khusyuk, terutama mana sholat katibian, sholat sunat, kasih, sholat duha, sholat hajat, qiyamul lail, berusaha untuk khusyuk. Nika sekaping syarat sekaping telu. Syarat sekaping 4 sareng Japon Al Habib Al Imam Habib Abdullah bin Thohir wa alla yajuba biha. Jak sampai andi ate ujub. Sangkuna satuju amal ibadah saya lakoni sareng ten kula terus jak sampai andi ate ujub. Napa ujub? Bangga kalaban ibadana. Bangga kalaban salat tu engkau lah salat berjamaah sapun waktu 5 waktu engkau lah salat qiyamul lail engkau lah salat duha engkau lah sedekah engkau lah puasa tak kenging apa ngerasa abok na ampun sukses ampun fokus ibadana apa ngerasa abok na lah berhak oleh kencaran oleh swarga dari Allah. Nah, bila manusia ampun bangga ketika dinto maka geger kencerena. Pacet kak dinto kudana syaitan para rabu. Syaitan terkadang pertama aku datang kalau terajunan suruh cak lakoni ibadah. Ini ka setan. Lara abak nah tak usah solat, tak usah sedekah, tak usah puasa. Kan catat masya Allah di lauhil mahfud mun bakna termasuk orang salamet mentepak secalaka tekak bakna la tak salat tak puasa tak sedekah tak zakat bakna jadi orang mursal jadi rosak tapi catat ahli swarga bakna husnul khotimah tapi mun catat masya Allah bakna orang secalaka tekak la ibadah salat puasa ngari ibadah zikir pakun calaka tak butuh benar. Nikah kudana setan. Nabi Ahab seorang yang beriman dekat Allah Subhanahu wa taala. Berdekertek ketika dia itu bantah langsung. Kurang ajar bana setan. Engkau ria kabulana Allah. Pacet sakapina le catat masuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kan abri jalan. Arya jalan orang-orang ahli swarga. Arya jalana orang-orang ahli neraka. Tinang kok masuk akal jalan ahli swarga pola oleh ridhona Allah kok masuk orang ahli swarga. Kuda boleh masuk setan. Iyalah benar salat. Iyalah benar sedekah. Kuda setan. Tapi tunda dulu ceki. Duhur ki lanceng. Saya ki buru adzan. Mbak nakol 2 ki ada duhur terus gila lakon nakelo entak kelar lalakon terus terus HP sampai sabit amin apa sabit sejam 2 jam kol 2 niku jam kita sholat duhur ikut tek bolo setan abid ki asar ki kari setengah jam terus kira bila sholat wassalamu alaik puru nanduka puru ya Allah
Nih kasih pasti kadang terlambat tak kacapok. Nih kasih kocak fawailul lil musallin, cala ke orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salat sampai keluar bekto. Tapi menandi iman perangi setan. Mun bodekar ketika dinto kudan ketika dok kurang ajar wana setan. Engkau butuh salat satia, engkau butuh sedekah satia, engkau butuh salat satia, duhur kau tu bangado, sopo. Mun ditundang kau tak tahu pas mati engkau, berarti engkau pas tinggal lagi salat, kurang ajar benar. Enjak kau salat tu, ya salat pun, menang pun. Kutek boleh musuh setan, ya labak nah salat tuli, salat satia, cek tunda-tunda. Pas bila Allahu Akbar tuli cepat. Bana usaha narambi waktu kuna. Wae dados kancana tuli yang cepat. Akhirnya Allah bismillahirrahmanirrahim. Cepat boleh. Pacet neka kudana setan so baca salat tak sampurna. Pola apa boleh dekik tarawih. Tarawih 15 menit lah mari tak sampai 15 menit. Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allah cara kalacir sareng imam makmumah kan beda di YouTube nggih ya Allah ini kapacit kudana setan coba aja salatnya tak sah as-sabar mah mun pas maca Fatihah lopot nggih maca Fatihah dengan tai palancong mat ada disukun saya bengkeng papindol bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in padahal harus berdemat paling sakone satu alif, yani 2 harokat. Ar-Rahman. Sapa cepet tuh nih kata kudu berdemat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Ya Allah. Allahu Akbar. Haru kafuru pada nama ajem nyolpek jagung. Ya Allah, supaya husuk ya nak benih husuk nih kacar kalacer. Pas epedika kina saran nang pondok nih Habib Umar nih kak. Jauh. Mana Habib Umar nih kayak pondok Darul Mustafa. Bila asa salat tarawih musim Ramadan, aduh nih kak bisa tarawih 2 kali. Nih pondok Habib Umar bila pun mau bila tarawih para dujus. Para dujus. Dujus korang rakira mungkin karang salember setengah rakira sak ngaku ya hizib bila karya ini kambu berarti deki malam 17 malam 16 hatam mari kini kaya beri kesempatan boleh santri sholat boleh tarawih ngalih ke masjid Ba'alawi mari kali itu tarawih boleh ke masjid Asegaf mari kali itu boleh tarawih boleh masjid terakhir masjid Al-Muhdar nih kak rakira pukul masjid Sayyidina Habib Umar Al-Muhdar mungkin pukul 2an. Tapi benih mana tarawih ni kau benih langsung mulai. Bodoh tikiran na bodoh kosido namun sajam 2 paling. Bun tengah malam pukul 3 setengah 3 ni kau husuk kapi nak kana nasi kini ikiba sarang habaib pantas cabang kolo. Coba hatarim nikah tumbuhnya wali bagaikan tumbuhnya rumput. Tengah malam husuk. Lain witir rasa jus. Mana bisa pondok nih Kak Sabi Umar Darul Mustafa. 3 rakaat kan witir niki, 3 rakaat witir. Dekik lah tadana sahur, pas sampurna witir tampi babelu. Supaya kan paling banyak na witir 11. Ada lembung 2 rakaat nih kasih baca sajus. Arta kali untuk buru pas menjelang subuh. Aduh, empas neroena niki. Tak apa witir. Kadang benar kapon tak oleh 2 kali witir. 2 kali witir maksudnya 2 kali kencil. Jadi mana bisa baca dengan kencil sabar leki marina sahur tengah malam. Marina tarawih sabar berjamaah apa genep. Imam salat rakaat panjenengan niat 2 rakaat. Niat 2 rakaat. Imam salam nambah sarakaat. Kencil lah deki tengah malam. Tak apa. Larena sahur, salat hajat, salat sihar, apa macam-macam. Pas tetap kalaban witir. Ngala
lalema engki nambah situng. Mun ala papetok engki nambah tatel kan paling banyak 11. Mun la pertama ngalak tatelok tau witir pole nambahi pa kena. Kok ngalak telu ngalak witir 11. Gelak pun lastare tatelok. Kare bebeluk. Nah. Kimun kelar akad si Habib Umar nih kapun. Ngalak sajus 10 rakaat. Nikah kudana setan. Tuh setan pacepet gegera salat. 2 rakaat sampurna lebih becek tempong 20 rakaat carkala cer. Jadi mungkin larang di iman nak aku dah boleh setan. Engkau area solat ngadep Allah makruh kafuru. Jajal nak tak usah ngadep ke Allah. Panjenengan dek bila ada Habib Rabu, Habib Mustafa Rabu. Dabu dak Habib. Panjenengan pas andi ajadan akikah misalnya pas dabu dak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bada pun apa nggih? Boten kula nyuwun tolong ka panjenengan Rabu napa panjenengan laku nama boten kula di acara hakikah salamatan wa ta'ala di dalam nyuwun sampun amin hadir kata pada kula jemputun apapun Habib panjenengan saya mau sadu atur sakala Habib. Assalamualaikum Habib. Dinapa nggih? Sampurna ya Allah, ini pas ngadep ke Allah nih toh. Kimun bodoh kiai salat ketika itu panjenengan cak nyoba onceng ketika itu. Jak ruka puru aja cara. Kalau nere panjenengan potona tarawih kok. Jadi cepet dong pon 2 rakaat nih Kang. Ki pon kala tumaninana kala sepalan sekejap pon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Allahu akbar subhanallah. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal. Allahu akbar. Puh lah. Nikah kudana setan jat. Mun mampu pacarnya nu setan dekat dong. Iyalah, kuda boleh musuh setan. Iyalah bakna salat pasampurna. Tepak bekto salat pasampurna bakna. Pa husu pasampurna. Kuda boleh setan. Jak tiana bakna. Bodo guru ngaji na bakna. Tiana bakna bodo Habib. Tiana bakna jak ibu dena. Bodo matwana bakna. Akhirnya papuku salat. Akhirnya apa? Timbul ria, troya lemah, troya bese musuh orang. Nek pocot kudona setan. Mun kelar ya setan kok ria ikhlas karena Allah. Engkau tak ngarep apa, tak ngarep apa, cuma ngarep dekat Allah, ridhona Allah kok salat. Kuda boleh musuh setan. Iyalah bakna pa ikhlas karena Allah, pa khusyuk. Tak ngarep apa, sedikit bila mari, poci musuh setan. Wah, bakna top. Ngaji na bakna po, salat tuh bakna, sadokana bakna, zikirana bakna. Akhirnya ucup, bangga kalaban amal ibadah naik bangga. Engkau oleh kencer, engkau lama-lama jaga malam sebenarnya lah, engkau lah nggak ria. Ipa bangga. Akhirnya keker kenceremna cepon Nabiullah Isa alaihissalam kam min sirajin atfahurri. Berapa banyak temar mun lambat temar kan aku apoy talpe kasak. Berapa banyak temar neka padam kebet angin. Mbadalelen kebet angin mate. Wa kam min ibadatin qad afsadahal ujbu. Dan berapa banyak amal ibadah rusak gara-gara ujub. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala halindungi naten kaula tarajun sate. Ecowakina dari barang-barang seharam, paringan rezeki den kaula sareng ajunan sekeluarga sana motor rezeki sehalal sebarokah, rezeki semanfaat setetika tarimana ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tor paringana khusyuk hadir dalam solat, ecowakina dari penyakit ria, ujub dan semacam amin. Allahumma amin. Sakat dintoh saya bisa beten kalau aturaki manabi pada sesuatu hal dari Buddha bu sekorang sentuk sekorang saya dan kalau nyona sapora
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.